Mon souci d'abord, en tant que vieux, donc les autorités ont pris une bonne initiative. Lorsqu'on assainit le milieu, c'est lutter contre les maladies d'abord. Et une avenue, un quartier assaini, en tout cas se fait remarquer directement lorsque un visiteur arrive, il remarque que réellement ici il y a la propriété et ça fait le respect de ceux qui dirigent ce milieu-là. Tunafurahi sana kuona initiative yenyewe wanatufanyizia hapa kujoli juu kulikuwa riski ya mingi sana hapa. Vraiment tunafanyaka hapa mavae vie ziko za mingi sana bakuvuka. Antuka tulikuwa tunaponesha maaksida hapa na kuna waka aksida za mingi. Gisi wanafanya hivi tunafurahi sana juu itatupermettre wapieto kupita kwa wakati yao, na shie sasa tunawaona tunaredresse kutembea na vitese na maendeleo yanaendelea ndani ya mji wa Goma. Kwa kipindi yenu ya siku ya leo dans le rue de Goma, tunajielekeza ndani ya kata la Mapendo, precisement Mwaveni Bweremana, ambapo kazi ya ukarabati ya njia kidogo kidogo na usafi ya mifereji na barabara inaendelea kufanyikana. Tunajielekeza mahali pale tuone namna gani ndani ya Aveni Bweremana wakaaji wametwala hatua gani kwa kutengeneza eneo yao, vile vile na kuangalia ku route principale yenapatikana Birere mu centre ville commercial, kuangalia gisi nazo kazi zinaendelea za kusafisha barabara na kutia vile vile masigne ama mapano de signalisation, vile vile na kuonesha namna gani watu wateza pita, nafasi gani watu wateza kujielekeza kwa mambo kaza wakazalika. Karibu tena ndani ya kipindi ya siku ya leo. Ici, nous sommes dans le quartier Mapendo, sur l'avenue Bweremana. Je suis parmi les initiateurs de ce projet. Je suis d'ailleurs le trésorier. Nous avions remarqué que notre avenue est tellement sale et l'initiative de l'autorité locale donc l'autorité locale a le souci d'urbaniser la ville de Goma. C'est-à-dire que nous, comme vieux, nous avions jugé bon aussi d'emboîter les pas et contribuer à cette propriété de la ville. C'est ainsi que nous sommes sensibilisés sur notre avenir. Nous avons fait une assemblée générale avec notre chef d'avenue, M. Safari, qui est aussi vraiment sensible et très apte, et en tout cas un homme de développement. Il nous a aidé à sensibiliser les gens de notre avenue. C'est ainsi que tout le monde a adhéré à ce projet, tout le monde est content de voir comment nous pouvons mettre la propriété sur notre avenue. Malheureusement, les moyens limités. C'est vrai que les gens ont accepté difficilement. Ces derniers temps, les gens souffrent sérieusement. Il y a la crise économique. Mais ils ont accepté vraiment, ils étaient vraiment sportifs. Ils ont accepté le projet. Malgré que peut-être nous allons exécuter ça d'une façon partielle, puisqu'il y a les caniveaux aussi qui nous attendent. Nous avons peur, sitôt qu'on va poser les pavés, maintenant ces caniveaux-là risquent de déborder et salir notre initiative. C'est ainsi que s'il y a quelqu'un de bonne volonté, il peut nous aider
achever vraiment tous les projets et mettre un peu de soin sur notre avenir. Du début à la fin, je ne saurais pas vraiment, mais chez moi ici, c'est devant ma maison, c'est 12 mètres. Je dois paver la moitié de la route. On a mesuré au moins 43 mètres carrés. 43 mètres carrés de pavé que je dois supporter. Bon, mon souci d'abord, en tant que vieux, donc les autorités ont pris une bonne initiative. Lorsqu'on assainit les milieux, c'est lutter contre les maladies d'abord. Et une avenue, un quartier assaini, en tout cas se fait remarquer directement lorsque un visiteur arrive, il remarque que réellement ici il y a la propriété et ça fait le respect de ceux qui dirigent ce milieu-là. Ils vont comprendre que vraiment sont des gens qui n'aiment pas la saleté. Ils passent chaque vendredi soir avec les parlophones, ils nous sensibilisent, ils nous indiquent les lieux là où nous allons déboucher. Et après le débouchage, nous mettons ça dans les sacs. Et il y a un endroit indiqué là où les véhicules viendront prendre ces saletés. Et cette semaine-là, nous respirons sérieusement. S'il y avait déjà de l'eau qui saigne, cette semaine-là, vous voyez vraiment que c'est bon. Vraiment, c'est une bonne question. Nous supplions les autorités qui vont peut-être suivre ce que nous sommes en train de dire ici, de passer, voir ce que nous faisons. Et ils vont se rendre compte de nos besoins et donc nos besoins, et il faut voir ce que nous manquons encore. Et peut-être nous aurons la chance de ce jour-là, notre ingénieur sera là. Il peut faire, s'il y a une autorité qui est sensible, et je sais très bien qu'ils sont très sensibles et prêts à aider les gens qui ont des initiatives. Je sais très bien que à ce moment-là, nous avons besoin, je vous ai dit que c'est qu'à niveau. C'est un besoin vraiment urgent. Sitôt qu'on va paver pour que l'eau coule et pour que ça ne déborde plus, à ce moment-là, nous sentirons que nous sommes dans un milieu bien assaini. Très sensiblement, les moyens financiers fait défaut. C'est les moyens financiers, mais ils sont prêts. Ils nous disent vraiment, ces derniers temps, nous manquons à manger, comment nous allons contribuer pour la route. Et les gens qui ont accepté, vraiment, c'est un calvaire. C'est la corde qui se sont mis au cou, mais avec les tout-puissants, espérons que le projet arrivera à la fin. C'est Papa Dieudonné Karanga. Hapa tuko mu quartier ya Mapendo. Initiative kama ilifika mwatu wa kukamatiwa ni jitu kia kutana, tuna vraiment mai samvule na nyesha inastanyaka sana mbalabala, tandisi kinye peke mnaona mamifereji ni tumeona, tukisema tuendelee hivi magonjwa jua batoto tusa habita permettre vraiment sirse ba chef de quartier tukabatembelea, tukaona ni amweke tusogeleane mulango kwa mulango, tupatane mawazo msansenye, tuchange kidogo kidogo, tunaweza kuwa na selo pato wetu tuoneka, tunaweza pata mchanga, tukaangalia kupata na mapiere za kutia hapa mena, tukapata ile neema, kila mtu akikuwa d'accord ya kukamata initiative. Ndio sasa tuko kwa mwanzo, mimi nawaza d'ici là après kutia mchanga, bafundi bataanza tia tena ile mapiere mapapa. Asante kwa question. Tunaweza lomba bakubwa ya nchi batusaidie sana tena sana vraiment, kwa initiative tumenikamata haiko facile.
tandiske tuko na bakubwa wa nchi wenyewe wanaweza tusaidia kwa hii kazi. Mimi tumekutana, hatutachunga kwenye batamalizia binyi biko ndani juu bangali vya mingi. Tunasema kwa tuanze hivi anatanda petete samoa kesho yake wanaweza kia pita wanaangalia kama kazi tunafanya itakuwa ya maana. Bataweza tusaidia kwa ima mifereji kutia kama mfuniko kufunika de façon que mai ikuwe napita directement par rapport na ima uchafu wote siko na stanie huko. Tunaweza lomba kwa bakubwa nchi vraiment bako natuma watu ba moya kupita bangalie ba visiter bangalie initiative zetu kwa tunafanya na waki batunge mkono tena. Wakati wengine dute azikosai kwa wanadamu naweza angalia tulianza hivi mesaba taangalia pa kutapendeza nabo mimi nawaza habatapenda baendelee kubakia uchafu nyisi tumeshikaza kutoka ndani. Nabo bataangalia pale kupendeza ya hapa saba taangalia tuko tunatembea mzuri hakuna shida fulani nabo tutaweza penda nabo kabisa bakamati initiative nabo wafanye kwenye kwabo kwa mzuri safi tuko tunashikaza. Jina ni Papa John na hapa tuko mu quartier Mapendo Avenue Bweremana. No ni initiative yenye ba cadre de base balikamata bakatu sensibiliser si bakaaji ba mwai avenue kusema kila mtu anaweza kufaa contribution kidogo juu tuone ginzi ya kutengeneza avenue yetu. Apres mchanga tuko na wazia kutia mapave. Shida tuko nayo, unaona hii fasi kwa mfereji yenye inatuampeshe. Mfereji yenye naomba fo ya mingi na selo kitu kidogo yenye tulitiatia fasi moya, antuka hii fasi tulishindwa. Kama bakubwa wanaweza kutuangalilia kinzi batusaidie kidogo na kututengenezea hii mfereji vile kututilia mabordure, antuka bitu vinaweza kuwa tena mzuri. Juu nguvu yetu ilishindikana kabisa juu tutengeneze hii mfereji, tunajibaze surtout hii ya yulu ya mapave tu. Hii projet naona batu yote ko balifa resistance kidogo juu ya mwae. Unaona hii wakati tunaishi pesa hakuna, me tunabaomba baone giba piganishe kusudi sie wote tujiunge fasi moya hata tuone kama hii projet inaweza fika kumwisho. Ndio tunakushukuru. Utufikishie plaidoyer kwa bakubwa kama wanaweza tusaidia inaweza kuwa mzuri. Jambo sana dada. Kushina naitwa Claude. Hapa tuko Birere. Sana kwa gisi ninaweza sema kusudi ima sinye bako natia za kuvukia za kurespekte kwanza bakuvuka kosi ba motare na ba shofere vinatusaidia sana juu ba mingi balikuwa nagonjewa sana na dede bimoya tuneziomba sasa ku benye bako achapa baambie sasa baraia bakuwe na respekte kwa kuvukia basikuwe navuka ovyo. Ndio tutakuwa na respekte me yenye binatukoroga mwa barabara ni ba surtout ba 3 pine juu haba respektake kwanza ma code la route, unakutana bako atembeza ovyo na kukimbia sagi si banapenda. Njoo byenye binatutesa mwa barabara sana. Ni ya mzuri juu tulikuwa tuisha kosa kwanza hivi vya kuchapa vya masinya mwa Birere. Hivi vinakuwa vile vinatusaidia sana. Jambo sana bwana journalist. Hapa tuko ku Joli, rond-point Joli. Tunafurahi sana kuona initiative yenyewe wanatufanyizia hapa ku Joli. Juu kulikuwa riski ya mingi sana. Hapa vraiment tunafanyaka hapa mavae viezi ko za mingi sana bakuvuka. Antuka tulikuwa tunaponesha maaksida hapa na kuna waka aksida za mingi. Gisi banafanya hivi tunafurahi sana juu itatupermettre wa pieto kupita kwa wakati yao na shie sasa tunawaona tunaredresse kutembea na vitesse na. Mimi nasema hivi Joy Press unaona wao peke wameona gisi banatutilia nani ya pieto. Antuka 5 metres avant unapaswa redresser juu kuona pieto avuke itatusaidia sana. Ndio. Antuka na fer rouge bana style inakuwa ta hapa na itapermettre kusirkulation kukua bien. Juu na fer rouge sasa iko inaonesha kama pieto iko pale inamvukisha na shi tunaendelea itakuwa inatusaidia. Tumefika kwenye barabara la Birere pasi wanaita Joli ambapo kazi zinaendelea kufanyikana, wanaendelea kutengeneza barabara kutilia fasi ya watu wa kutembea na miguu ama wa pieton mahali wanapaswa wapitia. Vile ndani ya Avenue Bweremana tumeona gisi wananchi wanaendelea kukamata hatua
ya kutengeneza mji, kutengeneza eneo wanakaa. Ndani ya kata la Mapendo wanakamata hatua ya kutia pesa fasi moja, kununua mchanga na kuanza kutia pave ndani ya njia na barabara kidogo, na ile inaonekana ni muungano ya wakaaji ndani ya kata la Mapendo ndani ya Avenue Bweremana, ambapo wamekamata hatua ya kutia pesa fasi moja na kuanza kutengeneza eneo lao, na vile wanalomba wakuu viongozi wote kuwashika mkono na kuangalia namna gani wataweza kuwasaidia kuwajengea ile tunaita mfereji kabambi inabeba mai ndani ya kata nenengia ku route principale, kuwasaidia kudebushe, vile kuwasaidia kutia mifuniko yulu kufunika isikuwe natoa harufu wakati ya jua. Na wakaaji wote wanalomba wakuu viongozi kuwasaidia kwa hiyo hali ya majenzi ndani ya kata la Mapendo, na hiyo inaonekana tena wakaaji kujua tena hali kwenye wakubwa wanaendea kwa kusafisha mji na kutia eneo lote kwa usawa. Wakaaji wanaendelea kufanya salongo ndani ya eneo lao na eneo lao linabakia safi kabisa. Ndani ya kipindi ya leo dans le Rue de Goma tulijielekeza ndani ya kata la Mapendo ndani ya Avenue Bweremana, ambapo wakaaji wengi wamefanya kazi ya kutengeneza eneo yao.